Okay, today we're going to discuss about our diagnostic test assessment for secondary 4. The question is taken from the sec 3 topics. Okay, secondary 3 topics. So consists of 15 questions of multiple choices and one simple essays. Actually, it's not too simple, but it required a bit of working, especially for this part, log 210 later. So we will start from the beginning. Yesterday, on the previous meeting, I already gave you the clue about every questions. This one, and this is very complete. This is a complete version of the lessons the questions or the pembahasan of the questions. Okay, let's start. For number one, there you go. I will give an extra notes because the clue is not done yet. The answer is not done yet. So for number one, if W is a set of vowels, so you can write in proper term W, put a curly bracket A, E, I, O, U as given on the question. How many subsets does W have? Subset is a total possible outcomes for a set with a certain amount, complete amount from 0 set until 5 sets. So if you want to do manually, the manual way, 0, 1, 2, 3, 4, 5 elements, right? So how many 0 elements? Only this. And then how many 1 element? It could be A, it could be E, it could be I, O, or U. At least we know that the amount of subsets of 0 element is 1. The amount of subsets of 1 element is 5 amount, right? And then how about 2? It can be AE. You have to do it super slowly. AE, AI, right? AO, wait, where IO? AO, AU. We haven't done yet. AE, AI, AO, AU done. And then continue for the second element. EI, EO, EU, right? EI, EO, EU, oh, so many. And then EU done. IO, IU, IO, IU, IO, IU done. OU, right? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pairs. So 10 and 3 combine one more time and you will get 5. It's so much, so I just skip the workings. 5 also only 1, right? Because AEIOU, that's all. You cannot combine anything. So the total amount, you add all 1 plus 5 plus 10 plus 5 plus 1. So the total subsets is 32. Okay. So yesterday Nico said ada formulanya kok, gampang banget. Formulanya apa? Simpelnya. 2 pangkat N. Ya, nice, mantap. 2 power N. What is N? N is the amount of sets. N is the amount of elements. Jadi pakai formula langsung dapat, gak usah pakai cara kayak tadi nih. You harus list down, pusing kan. Tapi ini basicnya. Formula 2 power N. Why? Because it is following the rules of polynomials. 1, 5, 10, 5, 1 actually is a Pascal triangle, guys. 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, right? Power 5, 1, because 5 elements. So this is 0 element, 1 element, 2 elements, 3, 4 elements, 5 elements, 1, 5, 10, 10, 5, 1, right? Polynomials of Pascal triangle. So that's for number 1. 2 power N, 2 power 5, 32, the same. So rather you memorize the formula, then you list all the formula, you list all the subsets. Buang-buang waktu, kecuali diminta. List down all the subsets of vowels. Okay. Okay, I will send the answer key later here. Next, number 2. If you have any question, again, just ask me. The figure shows a circle with center O and angle AOB is 111. The diameter of the circle is 14 meter. Find the area of the major sector.
Major. What is major? Mayoritas, ya, bigger section, bigger part. 111 is an obtuse angle, berarti nggak mungkin 111 yang ada di sini ya guys. It is impossible that 111 is reflex angle. Totally wrong. 111 is by the logic, the yellow part. Okay. Now the area of sector. Sector means a part of circle, right? It is a part of a circle. Then, since it is a part of a circle, it has to be a certain fraction of a circle. What is the fraction? The fraction is this. The angle over the total. 20 degree. Oh, sorry, 360 degree. Total angle on triangle. A rotational angle. 360 times pi r squared. In terms of degree. In terms of radian, we have another way. Half theta or half times theta for angle r squared. Ingat gak yang ini kalau radian? Lupa ya mungkin ya. Kalau ada ingat bagus lah. Ini degree. The question is giving you in degree, so use degree. Very simple. Okay, so 111 over 360, right? Times pi. You can use 22 over 7, but most of the time on the IGCSE level, the pi has to be always 3.142. Lu nggak boleh pakai 22 per 7. 22 over 7 is depend on the question. If the question asking you for use pi as 22 over 7, baru dipakai. Kalau nggak dikasih tahu, if you don't have the clue about the pi has to be 3.142 or 3.14. That's better. Okay, wait. You need to use your calculator, then you cannot do it manually, wasting time kalau manual. Lupa formula dulu, pi times r square. R, what is the r? The diameter. Oke, hati-hati nih. Diameternya 14-nya hampir sama tuh. The diameter is 7. Wait, sorry. The diameter is 14, so the radius is 7. 7 square. Because we are calculating the area. If we are calculating the arc length, the length of arc, you use the formula of circumference, keliling lingkarannya. Ya. So, write down. Ini pi juga udah ada di calculator, enak jadinya. Yes. Kan Sir bilang kan kita pakai pi-nya itu yang 3.142 kan. Tapi kalau misalnya kita in like working gitu, kita cuma tulis pi, boleh kan? Boleh, nggak apa-apa. Yuk, di calculator juga pi udah di provide sebenarnya. Boleh ya? Iya, Boleh banget. makanya. Boleh banget. Good question, Fidelia. Thank you. So you can just use shift something ini, shift yang bawahnya. Ada pi-nya yang kecil-kecil. Oke. Nggak ada di options, pencet aja SD. 47 point, yeah, if you round down, if you round the number, you get 47.5. Okay. So the answer will be B. Bravo. Okay, that's the answer. So far so good ya. Semuanya bisa ya, sampai sini masih nggak terlalu susah ya. Sir, tapi dia kan carinya yang major sector, bukan yang kecilnya. Yang Thank you very much. Gua salah soal jawab. Okay, good, very good. Okay, so you need to put. I did something wrong on the angle, right? Major sector. Thank you. Gila, salahnya konyol banget. Okay, so it has to be 360 subtract. Ya. Wait. Ya, dia major sector ya. 360 subtract 111. So I need to redo the calculation. 360 minus 106.5. Okay, thank you. Tadi yang korek siapa ya? Nggak tahu namanya. Nggak kelihatan siapa yang ngomong tadi. Thanks ya. So this will be the answer. Untung lo bener. Kalau ayo lanjut terus nggak ada yang notice ini recordingnya salah total. Tapi untung dibenerin. Okay, nice, good job guys. This is I need you also for correcting me if I did some minor mistake. No, this is major mistake because it is asking for major sector. Okay, next. Number 3.
in the figure, O is the center of the circle given that BOD is 126. This is sec2 formula. Yeah. The angle on center is equals to twice of the angle on circumference. So angle on center is always 2 times angle on circumference. What is circumference? Pinggir-pinggirnya ya. Di tengah, double-nya yang ujung. So if you know that the rule is clearly seen, clearly expressed, and the formula is, the question is asking you for BAD, langsung ketahuan, centernya 126, right? So 126 divided by 2 for the angle of BAD. Okay, by using the formula. Kalau lo terbalikin, 2-nya taruh di sebelah kiri, jadinya 1/2. Simple ya. Angle on circumference is always half of the angle on center. So 63 degree. So we get the answer. Yeah, just continue this and then have to copy to sketchbook. There you go. So every details or clues are given. So number 4. I need more space here. Find the range value of x which satisfy the following inequality. So first thing first, the inequality form is a quadratic inequality, right? So if it is quadratic inequality, you actually need to put on the proper position of the x squared, the x, and the c. Ax squared plus bx plus c. In this case, the order is reverse, so lu balikin dulu jadi begini ya, jadi yang kayak ini. Oke, I copy, udah tadi taruh di sini. Oke, so how do you do this then? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Ada yang punya idea what to do for this one? Ini negatif jelek ya lihatnya, bener sih. Kalau negatif tuh buang aja negatifnya. Tapi nggak boleh sembarangan buang ya. You cannot do it out of nowhere. So bikin dulu, kasih warna merah, hijau deh, green. Ya. I multiply everything by 1, by -1. So 2x squared minus x minus 15. Don't forget to reverse the inequality sign, more than 0. Ingat ya, kalau kali multiply by negative or divide by negative something, you need to reverse the inequality sign. Then what to do? First thing first, zero maker or axis of intercept. Oke, lu bikin dulu, atau enggak caranya gampang, di factorize. So we use fishbone rule. Kita pakai fishbone aja. Jadi 2x and x. Ingat nggak caranya nih? Diajarin nggak nih sama guru sebelumnya, guys? Ini kan kalian nggak pernah ngajar ya di sec 2, sec 3. Udah pernah diajarin belum, guys, yang kayak ginian? Udah. Diajarin kok. Oh, udah ya. Oke, nice. So what times what equals 15, I mean. So taruh berapa ya? What times what equals 5 and 3. 5 and 3, that's right. 5 and 3. Gue taruhnya 3 and 5, boleh dong. Kita coba anggapnya kita coba kerjain the wrong way. We do the wrong way. So and then you multiply this 10x, right? And then this 3x. Gak mungkin kan? Yuk apain biar jadi 1? Gak mungkin, ini tambah nggak bisa, kurang juga nggak bisa. Jadi 7 or 13, right? So try to do the other way. 15 and 1. Gue sengaja cari yang salah-salah dulu ya. Ini 2x, right? Ini 15x. Wah, nggak bisa juga, lebih aneh, 13 or 17. Maunya 1, negative 1. Nah, berarti 5 and 3 tadi ya. 5-nya di atas, 3 di bawah. So this is 6x, this is 5x. Tapi dia maunya negatif x loh, guys. Jadi negatifnya di siapa? Negatifnya di 6. Biar jadi negatif x, right? So plus 5 minus 6. Oh, kalau you taruh di atas, negative 5 plus 6 becomes positive x. The question is clearly given you the negative sign on the x. So this one. So the negative will be on 3. So if you done with the factorization, so you rewrite 2x plus 5, bikin x ini ya, plus 5. And then x minus 3. More than 0. Okay, so you know the zero maker then. So what is the zero maker?
So X might be -5/2 in this part. Kok bisa? Soalnya gini, biar pelan-pelan aja ya. 2x plus 5 equals 0. So 2x equals -5. X equals -5/2, right? Or X equals 3. Because X minus 3 equals 0. Dapatnya dari sana. So we know that the axis of intercept when Y equals 0 is -5/2, taruh di sini, ya, or 3 itu, ini kan 1, 2, tunggu ya, saya bikin lebih rapi dikit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2.5 here, and then 3, right? So this is the intercept, and you know, according to the rule here, yang pakai ini ya, karena kita udah ambilnya dari sini, factorize-nya dari sini, the A is positive, right? A-nya 2 itu positif. Kalau positif berarti apa? Smile. Oke, jadi ini smile-nya begini, guys. Right, ke atas smile. Lagi ya, ulang ya. Ini susah gampang. Harus ingat lagi, you harus, apa namanya, recalling. So this is the basic or the factorization form. You factorize from here. Okay, you will get this. Right? After you factorize, you find the zero maker. The value of the x, I mean, to create 0. After you create 0, you need to put on the graph here. And then you determine whether it is smile or frown. Senyum atau sedih, gitu ya. Smile, kenapa E-nya positif? Ininya positif, right? A2. 2 is more than 0, right? It's smiling. Saya gambarin smile. Bentar. About here. Kira-kira ya, bisa lebih gini nggak? Bisa begini nggak deh? Bisa ya, tapi kita lebih ke signage-nya doang, tandanya doang. So, like this. And then you pick something that is more than 0. Berarti ini positif atau negatif, guys? Yang di sini, yang I highlight. Tunggu ya. Yang di highlight itu positif atau negatif? Kalau dia lebih besar dari positif, berarti ambil yang atas, yang plus. Yuk ambil yang ini. Oke, ini kan -5/2, ini 3, right? So, kalau ambil yang positif, pick the positive part. So, the value will be X is less than, lebih kecil kan, ke kiri dia. Ya nggak? So, X is less than -5/2. Or, sekalian ekstrim, X is more than 3. Ya. Jadi caranya gitu. Yang mana? Yang B. Oke, kalau dia tandanya terbalik aja, ya misalnya negatif. Ya udah ambil yang bawah, yang sini. Ya, in between, jadi -5/2 less than X less than 3. Kalau dia minta yang terbalik. So this will be the answer. Okay, a bit complicated for number 4. Sisanya nggak terlalu susah lagi kok. Ya. Sir, Yes. buat cari X intercept-nya itu nggak ada cara lain nggak selain ini? Ada banget. Gini caranya. Pakai yang negatif B plus minus, ya kan? B square minus 4AC over 2A. But this question, kalau lihat dari options-nya gampang. Bisa di-factorize ya. Pakai cara ABC rule atau formula rule. Selain 2 ini masih ada lagi nggak? Ada. Complete square. Tapi itu pasti lebih susah. Ya. Oh. Ini kan completing the square. So, kalau pertanyaan kayak gini, kita harus tahu X intercept-nya dulu, baru nanti kita bikin graph biar tahu yang mana atas, apa kayak, to understand which one yang less than 0 kan? Yes, benar. Nanti itu belakangan kalau less than 0 atau more than 0. Yang penting you tahu si ininya dulu. Ini buat axis of intercept nih, kasih warna biru ya. Wait, terlalu tua. Nah, birunya begini. Ini birunya ya. Nah. Harus tahu itu dulu biar bisa notice mana yang dia mulai beloknya kapan gitu ya. Mulai turning point-nya kapan, jadi positif dari negatif ke positif atau positif ke negatif. Terus smiley-nya kan langsung ketahuan. Ya. Ini smile berarti dia begini. Terus ambil yang positif. Kenapa ambil yang positif? Soalnya dia lihat di yang red
highlight. Nah, ini positifnya ya. Ini yang diambil. Gitu. Sorry agak berantakan, tapi warna-warnanya ada meaningnya di sini ya. Kalau you nggak ngerti, gimana nih caranya? Gue pusing bikin ginian. Ya udah, you bikin di Desmos. Apa ya? Kalau mau bikin Desmos boleh guys, buat yakinin aja. 2x square minus x minus 5 more than 0. 2x square minus x minus 15 more than 0. Sir, Yes. kan itu kan more than 0 kan. Kalau misal less than 0 berarti Di bawah. gimana? Soalnya kita ganti ya, misalnya yang ini ya. 2x square minus x minus 15 less than 0 ya. Misalnya nih, another question. So, gimana caranya? Sama, langkah awal sama, tetap kita bikin curve-nya. Ya. Ini pasti negative 5/2 sama 3. Kita belum ngapa-ngapain kan sama sign inequality-nya kan. Terus tetap smile ya, karena A-nya tuh. Nah, masalahnya answer-nya yang beda. Dia maunya less than 0. Something less than 0 is negative. Berarti So yang bawahnya. notation-nya gimana? Agak ribet lah. Negative 5/2x negative 5/2 less than x less than 3. Kalau dia negatif ya, if. Nah, ini kan aku tetap tulisin biar enak. Nah, ini jawabannya. Ada loh pilihannya di sini. Di A. Hati-hati ya, jangan sampai salah ya. Kalau dia maunya yang negatif. Coba kita lihat ya tadi ya. 2x square minus x minus 15 more than 0. 2x square minus x minus 15 less than 0. Tuh. Yang di arrow, yang shading itu unwanted part-nya. Ya. Sama kan? Negative 2.5. Jadi yang satisfying region yang ada di sini, ini Desmos agak beda. Ini yang unwanted part. Oke, kalau ini yang satisfying part. Satisfying. Jelek banget tulisannya. Ya gitulah kira-kira ya. Kalau you nggak yakin, you bisa bikin ini lagi guys. Caranya itu buat yakinin aja ya, equal. Why? Nah, sama kan grafnya, nggak ada beda. Cuman ya vertexnya kita nggak pikirin, karena kita cuma pikirin kapan dia beloknya, ya. Kapan dia changing the sign, when they change the sign. That's it ya. Jadi nggak usah terlalu panjang. I think that's enough for number 4. Oke, copy lagi. Lihat lagi nomor 5. Let's see number 5. Wait, how do I stop the annotation? Wait. Okay, so let's do number 5. Number 5 agak-agak panjang. Ya lebih ya sama panjangnya ya. Okay, let's see. So this required an understanding of the polynomials rule on the top. I already gave you on top of the question. So I prefer rather than doing this horizontally, I would like to introduce you the new way. I think your previous teacher also give you this way. So it has to be start from 8.0 and then 8.1, 8.2 until 8.8, right? It's so much, so I think I just skipped some of the I don't think we need to involve everything. So if you want to find the coefficient of x square, you tinggal logik dulu. Ini kan pertama 1, ya kan? Ini semua 1 ya, powernya semua 1 terus. Power angkanya 1 basis. And then sebelahnya 2x. Right? Blah 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 2x. And the power. Nah, there you go. We start to get a bit complicated at the power part. Powernya berapa? Yang ini dari gede ke kecil. Ini decreasing power. Right? The first variable always decreasing power. The second variable is always increasing power. Right?
the power it decrease, so start from the biggest, of course, 8, 7, 6, blah 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 0, right? Or you tinggal gini aja gampang, 8 minus 0, 8 minus 1, 8 minus 2, ya kan jadinya gini. Makanya kasih n minus r. Ya, selalu gitu, ini formula dari buku sih. Terus start from yang increasing, ya start from 0, 1, 2, blah 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 until 8. Just look at this, 0, 1, 2 until 8. So the coefficient of x square is clearly seen. Yang di mana dia yang ada x square-nya? Di urutan keberapa guys? Yang ada x square-nya? Yang ketiga. Yang ketiga, langsung kelihatan ya. Easy peasy. Yang lain diapain? Dibiarin, karena dia cuma minta coefficient of x square aja. What is coefficient? The number. Okay. Now, oh iya, gue lupa masukin rules-nya tadi. NR itu apa sih? Gitu ya, NR. What is NR? NR is the combination rule. Lupa masukin rumusnya, mungkin kalian ada yang lupa. Banyak yang lupa, juga kemarin baru lihat-lihat lagi. N factorials, R factorials, and subtract R factorials. What is factorials? Nah, ini kali sampai 1 gitu ya. This is factorials. For example, 5 factorials. So, you bisa pikir dua cara. 5, 4, 3, 2, 1. Or 1, 2, 3, 4, 5. Bebas ya, you mau atur di mana aja terserah. And there is some rule, some simple rule to solve this. Oke, ini example-nya ya. Example. Oke, yang mau nanya langsung nanya, nggak usah tunggu selesai baru nanya ya. Sir, Yes, Fidel? itu kan tulisnya itu kan 1 plus 2x kan? 1 plus, ya, 1 plus 2x. Iya, 1 plus 2x kan. Kalau misalnya x-nya yang duluan, dia tetap sama ya, kayak apa sih kan? Sir bilang yang the first one itu decrease, yang the second one itu increase kan? Iya, benar sama. Jadi Dia tetap sama nanti hasilnya. hasilnya pasti sama karena plus. Tapi kalau negatif dia bisa beda loh. Ya. Tapi urutannya tetap sama tuh, x for the first variable. Nah, ini terus kan ya nggak 1, 2, terus 1. Sama dia, sama persis. Karena dia plus. How about negatif? Kalau negatif beda. Ya, kalau negatif nanti kan ininya udah jadi negatif nih, guys. Ini juga jadi negatif kan. Nanti tandanya bisa berubah-ubah, ada yang minus, ada yang plus, depend on the power, right? Jangan dulu, itu nanti, ini masih versi gampangnya, ya masih plus. Jadi yang Fidel nanya sama kalau addition. Kalau subtraction udah beda. Ya. Oke, lanjut. Wait. So how do I solve this? How do we solve this? Yang tadi siapa Gisal udah bilang, ini yang ada square-nya. Ya benar, langsung kelihatan kan di sini ya keywords-nya. So 8 kita hitung dulu. So 8 factorials, right? Tinggal copy paste formulanya. Terus 2 factorials, 6 factorials. Right? Kan 8, terus ini 2, ini 8 kurang 2 gitu ya. Atau you mau pelan dikit bisa 8 minus 2 factorials. Terus ini kan 8 factorials, 2 factorials, 6 factorials. The slower the better. But don't be too slow. Ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gue males karena udah ada 6 factorials. Ini bukan males nggak males ya, ini efficient nggak efficient sih. 2 factorials, 2, 1, right? 6 factorials ya 6 factorials aja. Jadi kita santai kerjainnya, nggak usah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Karena ada ini sama. Cross out. Ya, using the simple fraction rule for 28. Nah, udah. So, masukin ini 28. So, 28 times 1 power 6 times 4x square, right? Ini 4x square nih. Karena 2x times 2x. Bracketnya ada di luar. Ya. 2x times 2x. Udah dapat langsung. Berapa tuh? 2. 122 ya? Atau 102 ya? 112. 112, thank you. Ya benar, 112 x square. So the coefficient of x square is 112. Just look at the number. Dan, oh ada. Udah nggak pede tadi cara kerjanya. Tapi gampang ya caranya, lihat which has the coefficient of x square clearly seen here. So you need to
put on your focus here only. No need to put on the other part. Kalau X5 ya agak di bawah-bawah dikit, langsung ketahuan kan 85 dia. Kalau X-nya power 5. Oke, agak di bawah. Oke, continue ya. Again, questions? Any questions so far? Kalau nggak ada, lanjut lagi. 6. Oke, ini tinggal hafalan. Ya, dihafal aja. So how do you determine the nature of the roots? The nature of the root will be if D is more than 0, the D, the discriminant called, if it is more than 0, it is real and distinct. Maksudnya, real itu ada angkanya, nggak imaginary. Distinct itu beda, dua-duanya beda, distinctive. Kedua-duanya bisa beda. If equal and equals to 0, it is real and twin. Kembar, jadi sama dia. And equal. Jangan twin lah, itu twin. Equal. Saya kasih contoh-contoh ntar ya. If D is less than 0, it is imaginary. No real roots. Jadi kalau distinct ya berarti ada berapa roots nih? 2 roots. 1 root, no root. Oke. Ada 2 jawaban. For example, gini deh. Saya kasih contoh ya, belum jawab soalnya ya. I haven't go to the questions, I just focus on the theory. X squared minus 9 less than 0. X squared minus 9 equals to 0. What is the nature of the root? Yuk tentuin dulu, A-nya berapa? A-nya 1. B-nya, nggak ada loh, nggak ada something X, ya 0 kalau nggak ada. C equals negative 9. So, the D will be 0 square minus 4 times 1 times negative 9. Langsung ketahuan. 36. Oh, karena positif, dia pasti real and distinct. How to prove? Nah, sekarang masalahnya, lu tahu real and distinct, tapi provingnya gimana? Kebetulan ini enak. X bisa kan di factorize X plus 3, X minus 3 ya. Kalau udah biasa lihatnya ini udah X plus 3, X minus 3. X negative 3 or 3, beda kan? Beda. Negative 3 and positive 3 beda. Bisa dapat jawabannya nggak? Bisa. Real kan? Gitu. Ya. Kalau real ya udah. Nah, yang nggak real contohnya gini guys. Susah bikinnya. Yang real and distinct dulu deh, yang gampang. Yang equal root. Nah, misalnya gini. Ya. Yuk sebenarnya nggak usah lihat D juga bisa. Yuk pakai apa? Pakai factorize aja. Ini kan jawabannya, benar nggak? Kalau you factorize, sama loh, kembar. Right? The X is equal. The X is the same. The roots are the same. It is one root, so it is called real and equal. If you want to prove with the discriminant theory, you tinggal masukin B square minus 4 times 1 times 9, right? 36 minus 36, 0. Proven, cuman bukti-bukti aja. Cuman kalau discriminant theory ini kepake waktu misalnya kita nggak bisa factorize. Factorization resultnya angkanya jelek banget gitu. Kenapa dia harus B square minus 4AC sih? Kenapa harus ini yang dicek? Soalnya gini guys. Tadi yang David tanya ya. X1, 2 formulanya kan begini. Bener nggak? Ingat ya, ini udah pasti ingat lah, udah nggak mungkin nggak ingat. Nah, ini namanya discriminant. Kita tahu akar katanya, the etymology taken from discrimination. Yang bikin dia beda. Plus sama minus beda. Terus kalau plus minus 0, kalau misalnya ininya 0, if we think that this is the 0, this is 0, so negative B plus 0 or negative B minus 0 supposed to be the same, right? Nah, itu namanya distinct, real and equal. But if the D is positive, let's say positive 4, square root 4 and plus square root 4 and minus square root 4 will create 2 different values, right? So that's why if D more than 0, the roots will be different. How about if negative or D less than 0? Yang nggak ada square root of negative itu will never exist, right? Negative 4, nggak ada jawabannya, 2 atau negative 2, aneh kan, nggak bisa. Itu namanya no real roots. Jadi biar make sense lagi ya, biar yuk jadi tahu kenapa sih harus pakai rumus ini gitu.
Okay, put all the formula 7, 1, -1, right? According to the question, masukin minus b square minus 4 times 1 times -7, right? Kebalik. Negative times 7 times -1, sama sih jawaban. Okay, 1 plus 28, 29. It is positive, right? So the type of the root will be real and distinct. Okay. D more than 0 because D is 29, right? Sir. Yeah. Yes. Tadi kita bisa pakai cara yang cari X juga kan? Yang cari X. Itu diapain habis kalau misalnya kita habis cari X? Oh, cari X-nya ya. Contohnya kita main cepet aja ya, David. Pakai kalkulator aja. Ingat saya dulu kayak pernah ajarin. Enggak, saya belum ajarin kalau yang di sec 1. Kalian dulu ajarin di sec 1. Mode, kalau kalkulator ini asik banget. Jadi bisa melihat mode, equation 5 ya kan. Terus ax square plus bx plus c equals 0. 3 ya. Taruh 3. Nah, E-nya berapa? 7. 1. Taruh aja -1. Right? Nah, jawabannya ini ada kan? Ada hasilnya, ada. Terus x2-nya sama nggak? Beda, -0.4 sama 0.3. Beda ya, berarti real and distinct ketahuan. Nah, tadi yang kayak cobain yang soal yang kayak gini-gini kan, yang x square minus 9, dia juga real distinct. Soalnya dia pasti bisa ada jawabannya. Nah, kalau yang enggak, contoh gini guys. Yang nggak bisa itu yang tadi. Yang 1 -6 sama 9 ya. 1 -6. Coba aja lihat. Pasti satu jawaban deh sama 9. 3. Udah X doang, nggak ada X1, X2. Langsung beres. Ini X minimum ya. Ini cuma kayak yang si vertex-nya ya. Cuma satu X. Simple. Jadi single. Artinya real and equal dong. Enggak. Ya real and equal, benar. Karena D-nya 0. Ya, benar. Kalau yang beneran nggak ada hasil no real roots itu gimana, Sir? No real roots, jadi D-nya yang more than 0. Coba kita lihat ya. Kasih contoh lagi yang no real roots. Berarti ini kan real equal. Ya. Yang no real roots, gimana ya bikinnya? Agak susah. Oh, ini kecilin, ini gedein. B square minus, ya B square kan B-nya 1 kurang 40, ya nggak mungkin. Equal 0. Let's try ya. Pakai formula, langsung pakai formula aja yang B square minus 4AC. Sebenarnya D-nya kan berarti 1 square B-nya ya. B square minus 4 times 1 times 10. -39. Udah langsung ketahuan tanpa kita harus cari result-nya. Ini pasti no real roots. No root. Kalau kita mau proof di calculator bisa 1, 1, 10 ya. A1, B1, C10. Coba 1, 1, 10. Saya kasih yang simple-simple aja. Tuh, ada I. Nah, I ini artinya imaginary. Ini nggak ada jawaban. Ini ada gara-gara I-nya ini yang bikin dia ganggu. X1, X2 tetap ada, tapi I juga. I itu ingat ya, ini namanya imaginary number. Square root of negative. Jadi ini di-assume nggak ada. No real roots. Ini imaginary. Bukannya nggak ada root sama sekali ya. No real roots. The roots is still exists, but it is an imaginary number. Jadi no real root. Ya. Ngerti kan, David? Yang lain ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Sir, Yes? kita cari X boleh pakai kalku terus ke? Terus ya, enggak lah. Tapi ada waktunya boleh. Ya, boleh. Tapi nggak terus-terusan ya, enak banget. Tapi di IGCSE nanti, ingat, IGCSE paper will be checked by the invigilator. Si instructionnya bakal ngecek caranya. Ya, jadi ada rubriknya. Kecuali multiple choice, nah itu nggak apa-apa, boleh. Ini kan multiple choice, itu boleh gitu. Oke, similar formula, udah tahu. Ingat formulanya. Nanti kasih yang kanan tuh ada masih kosongin. Ini buat lebih cepat aja. Oke, let's try through number 7. Two similar pyramids. Similar means it has to be the same scale. Different scale but same size. For example, a circle. All circles are similar, right? All squares are similar. But not all pyramids are similar. Tapi ini dikasih case-nya pyramids-nya similar. Jadi cuma lebih dikecilin aja atau digedein doang. Kalau mau gambar, ada yang kecil, height-nya 4. Gitu kan. 4 inches. Dan ada yang lebih gede dikit, 7 inches.
Oke. Nah, automatically the circle also increase karena dia similar. Kecuali yang nggak similar gini guys, coba lihat ya. Ini for let's say, oh height-nya doang yang diganti. Jadi circle-nya tetap sama, kecilnya sama, ini ukurannya sama. Nah, this is not a similar pyramid. Ini nggak similar ya. Kenapa? Soalnya kalau similar, if you increase the height, you also increase the radius by the same scale factor. Ya, ingat, ini similar yang artinya semua partnya digedein. Okay, every part is enlarged or contracted. Kalau contract dikecilin. Oke, formulanya udah hafal harusnya. Ya udah tahu lah ini. Nah, saya punya satu clue. Dulu ngajarin gini doang, tapi ada guru yang ngajarin gini, nonton di YouTube. Kalau gitu A sama V formulanya apa dong? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau A kan area is the square of the ratio of the length. The ratio of volume is the cube ratio of the length. How about if I connect the area by its volume? Nah, 3/2. A itu 3/2. Kok bisa? Kan kalau pangkat, kalau per berarti dia akar. Berarti akar 2, terus tapi habis akar 2 jadi length, terus you pangkat 3. Jadi 3/2. Kalau volume? Kalau ya ke area ke volume kan. Oh, volume ke area. Oh ya, dua-duanya sama aja sih. Jadi ini berapa, ini berapa? Yang A Jadi berapa? kalau area ke volume 3/2, kalau volume ke area 2/3 dibalik. Nice, bener. Itu tapi fraction ya, bener. Karen bener. Itu versi susahnya. Versi gampangnya gini guys. Saya copy dulu ini. Semua fokus ya. Ini memang agak ngebosenin karena nggak penting gitu, nggak harus hafal. But kalau yang tadi kan, kalau saya mau L1 over L2 ya tadi ya yang Karen bilang. Ini ya 1 over 2 gitu kan. Nah, nanti kali 3 jadi 3/2 benar. Nah, terus ini volume 2 ini 1 over 3, right? Simply put that. Ini cara Karen. Ya, saya kebayang sih. Terus disimplify lagi. Nah, saya juga nggak kepikir sih kalau saya nggak lihat di YouTube. YouTube gini. Dia mau samain power of the length. Ini power 3. Jadi kalau ini kan jadi power 6 ya. Jadi ini power 3 juga dong, biar fair. Ya nggak? Biar adil. Sama dong. Jadi E-nya 3. Terus ini V1, V2, powernya 2. Biar jadi 6 juga, biar sama powernya L-nya gitu. Algebra banget sih ini. Ini bener-bener jago sih mereka bikinnya. Times 2, times 2. Ya udah. Kan sama nih. Ini udah sama kan? Ini juga sama kan? It's the same. Sama-sama power 6. Ya udah, area-nya cube, volume-nya square. Terbalik. Oke, bisa ya? Pakai formula aja dicepetin. Oke, so tapi dia minta cuma yang volume sih. Dia cuma minta yang sini doang. Ratio volume of the small over volume of the big. Volume of the small over volume of the large is height of the small over height of the large cube. Nah, tinggal masukin 4 over 7 cube. 64 by 343 ya. Di C jawabannya. Oke. Nggak, Karen kepikir juga ya. Kalau pakai fraction aja nggak. Juga awalnya pakai fraction, cuman ternyata ada yang lebih instan. Disamain L-nya, power-nya disamain, cari common multiple-nya. List common multiple 6 dia. Saya nggak pernah mikir kayak simplify karena kan pakai calculator cuma input. Boleh. Ya udah calculator juga boleh sih. Tapi ini yang lebih ke procedure standard working-nya ya. Oke, good job Karen. Semuanya saya harap sih ngerti, ini gampang. Karena you tinggal pakai yang ini doang. Karena dia minta volume-nya kan, ratio volume. Yang ribet nanti gini, two similar pyramids have area bla 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 bla. Find the ratio of the volume. Nah, ini lu pakai ini aja langsung. Daripada area terus you jadiin length di cube lagi, pusing kan 2 kali kerja kan. Kalau ini kan one step dapat langsung. Tapi hafal dulu. Gitu ya. Okay, if you have any question, feel free. Wait. 7, 8 now. Oke, ini pakai Pythagoras, ada rules-nya juga. Kan point kan berantakan, bisa di mana aja tuh. Pakainya sengaja not AB but PQ for the formula.
So Pythagoras berarti ini kan kita tahu. Ini XP YP, right? Ini XQ YQ. So this is the vertical length and the horizontal length. So the vertical length, jadi ini hypotenusnya, right? The distance is the hypotenuse or the longer side. So PQ distance will be equals to, I kasih simbolnya, square root of vertical distance square plus horizontal distance square, right? Vertical distance yang ini ke sini, berarti YP minus YQ. Nah, kayak gini aja. Plus XP minus XQ. Misalnya saya punya cara lain, ya udah terserah pakai aja. Ada yang kayak gini, X duluan, boleh. X-nya bukan P dulu, tapi Q dulu, nggak apa-apa, sama aja. Karena kan di subtract, karena di square, subtract yang di square kan sama. Misalnya, 3 minus 5 and 5 minus 3. Beda ya kalau ini negative 2 and 2. Tapi kalau di square langsung sama jawabannya. Ya. Oke, jadi anyhow formulanya sama aja. As long as you subtract the formula ya, subtract the X and the Y's. Ya. Nah, masukin kalau AB, berarti XA minus XB square, plus, nah ini plus, karena Pythagoras kan, plus YA minus YB square, square root. Oke, kita masukin aja langsung, X dulu ya, 4 minus 2, jadi sebenarnya anyhow sama aja. 2 minus 4 sama aja ya, ingat ya. 4 minus 2 square plus YA, 3 minus minus 1, hati-hati aja di situ, 3 minus minus 1. 3 plus 1. Okay, you might do on your calculator. Kalau nggak calculator bisa 16 square root of 20. Square root of 20 yang lu bisa keluarin dari square root itu 4 kan? Ingat nggak? Bisa keluar jadi 2. 4 times 5. Right? So get the root of the 4 out of the square root to square root 5. Done. Yuk calculator kalau udah pakai yang ini sih udah enak guys. Ini dia udah providing the possible values of square root. Oke, enak ya. You mau cari dapat square root, you pencet SD tinggal jadi decimals. Standard to decimal ya, SD. Oke, next ya. Kalau ada pertanyaan, tolong tanya langsung. Jangan ragu-ragu. 8, 9. Gampang, easy peasy. Easy peasy. So, times 2. Times 2, fifth ya. Ini masih fourth, 24 times 2, 48. That's it. Type of sequence called geometric. Why? Sir, Yes? Ada yang rumusnya nggak? Ayo udah lupa. Ada Kan. rumusnya. Geometric UN equals, ini pakai A atau U1 ya? Terserah sih ini. A. A ya. Ini. Kalau geometric pasti begini. Kalau arithmetic, dia difference. Ya. Jadi ada yang dua, saya kasih lagi. Arithmetic, UN equals A plus D. D means the difference. R is the ratio. R itu multipliernya. Kalau D ini difference. Bedanya bisa plus, bisa minus, ya bisa kurang, bisa naik. Difference. Jadi dia plus or minus. Ya kalau si arithmetic. D and subtract 1. Sum of certain sequence nanti kita bakal belajar lagi tuh di IGCSE past papers. Oke, ini kasih langsung. Sorry, tadi nomor 8 answernya A, B, C, or D. Oh, answernya bentar. C. Itu square root 5 ya. Jadi kalian ini nggak tahu lu bisa atau enggak, kalian bisa atau enggak. Tapi ini jawaban benar, jadi kira-kira tahu mana yang you bisa, mana yang you nggak bisa. Jadi kita udah overcome semua difficulties-nya. Oke, number 10. Kita lihat. Number 10. Oke, the second term of the sequence. You harus tahu n itu apa, n itu ordernya. N nggak mungkin negatif pasti, nggak mungkin zero. Namanya order urutan kan, urutan mulai dari first, second, third, fourth. Dia minta second term, ya udah masukin aja. So if you're asked the second term, so you put n equals 2. Ini jadi un equals n square minus 4 over 2. Ini formulanya, lo tinggal masukin 0 ya, karena kan 2 square 4 minus 4, 0 over anything is 0.
Oke, you put n equals to here. Functions jadinya ya. Udah itu. Oke, kan simple, gampang, nggak susah. Jadi kita cepetin yang gampang, kita fokus ke yang susah. Kalau semuanya menurut kalian susah ya udah tanya aja. Saya mau jelasin ulang ya udah jelasin ulang. 11. Nah, ini agak aneh karena dia minta oh enggak, dia minta even number sih. Ace-nya nggak dihitung. Tapi ini ada extra notes, you harus tahu. Ace itu aces ya atau A ya. Huruf A ini bukan huruf, ini number cards hitungannya. Jadi dikategoriin sebagai number cards. Non-number cards or picture cards itu Jack Queen King. Oh kan di kartu ada ini. Ada yang kartu ace gede banget ini. Ingat gak? Spades-nya yang gede. Si capsa ini yang the highest number. Oh, bukan highest tuh ya. Nah, terus ini ace tulisannya di sini. Kartunya begini. Is it considered as a number cards or picture cards? Still number cards, ya. Jadi gak usah pusing, ini ace ini number cards tetap. Okay. Aces is always number cards. Tapi dia minta even number or black. Oke. Okay. Drawing even number or black, langsung kita taruh even or black. Jadi ini probability of even combining with the black. Ingat gak nih? Union. Kalau formulanya gini guys. Probability of A plus probability of B. Wait, the bracket is on the wrong position. Subtract probability of A intersect B. Kok bisa subtract guys? Nah, gue ajarin cara gampangnya ya. You lihat dulu nih. Kalau ada Venn diagram, ya, you lihat cara kerjanya nih. Wait, I need to put the rectangle. Let's say this is A, this is B. Ya, we are focusing on this part. Kita belum bikin soalnya dulu. Kalau I nanya, shade the area of A intersect B. Kalau N terbalik, ini intersect ya namanya ya. Ini intersect. Artinya yang kena dua-duanya, yang double shaded part. Yang mana? Gampang. Yang, ayo ada yang bisa jawab nggak? Di annotate aja. Anyone can annotate. Bisa nggak? Anyone annotate? Oke. Nggak bisa Yang mau annotate, sir, di sini. Oh, Di- never mind, it's on. Tadi saya baru enable. Sini bukan? Ya, benar. Ya, yang kena dua-duanya. Good, thank you Karen. Kalau union, ini union ya. Yang lain selain Karen, langsung aja bebas. Jangan Karen lagi yang udah jawab, udah boleh berhenti. Kalau union itu kan cuma yang tengahnya aja kan, Sir? Enggak, yang cuma tengah intersect. Yang tadi Karen bilang ini intersect. Oh ya, dua-duanya, Sir. Semuanya, Sir. Semua Yang di ya? dalam tengahnya. Ya, good. Nice. Jadi kalau dia union, begini. Oke, kalau intersect, begini. Kalau pikirnya agak, sorry ya, kalau agak biological perspektif, lebih ke bio intersects. Kena tengah-tengahnya, yang dua-duanya. Intergender, gitu, tengah-tengahnya. Kalau union, you combine everything. So, kalau gue mau cari A union B, nah ini mulai A. Kalau A yang ini kan, A yang ini ya. Bener kan? Saya kasih layer baru. PA, let's say PA is here. Wait, apa tuh? Kok gitu? Oh. PA ini, right? Berarti PB yang mana? PB yang ini. Kerjain tadi kena 2 kali. Yang kena 2 kali yang harus dibuang gitu. Ya, let's think about this. So PA is here. PB is this. Right? So, how about if I want to find PA union B? Berarti PA, lu tambahin PB. Nggak selesai, nggak boleh berhenti di sini. Karena kalau PA, ini kan, you tambahin PB, pakai warna biru tadi ya.
Oh iya, ada yang kepotong sekali. Ya nggak sih? Ada yang kena ada yang kena 2 kali, I mean. Ada yang kena 2 kali nih. Itulah yang you harus buang, buang satu ini. Oh, biar jadi semuanya kan gitu. Get the idea ya. Harusnya bisa dapat logiknya. Oke, so you have to subtract one of the intersect. Karena yang intersectionnya itu kena 2 kali tadi. Ya. So you need to put the subtraction. So ini ngertiin dulu logiknya biar kena logiknya dulu. Oke, kita tinggal masukin P even berapa? Nah, gampang ya, even card itu ada berapa sih nih? Kata even card kan di sini. 2, 4, 6, 8, 10. Oke. 2, 4, 6. Lihat kamera. 2, 4, 6, 8, 10, 5 times 4. Times 4. 4 sheets. Right? So 5 times 4. 5 on each symbol times 4 symbols over total 52. Okay? So P black. Black mah gampang, black and white doang, black and red doang kan. Ya udah 1/2 lah, enggak usah pikir. You mau 26 over 52 boleh juga, tapi ngapain? Bawa waktu. Ini 5/13. Oke. 1/2. Tapi jangan lupa P even intersect black. Ya, even number dan black. Even and black. Even and black berarti ada even intersect black. Oh, hell, susah. Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5 juga even 5, tapi cuma 2 shapes kan, 5 times 2. Kenapa 2? Karena cuma club or spades. Ya, jadi ini shapes-nya. Over 52. Oke, ini cara paling kuno yang bisa saya kasih. Ya, 10 over 52 biar you ngerti logiknya aja dulu. 26. 5 over 26. So, put on the formula. PA 5/13, PB 1/2, subtract 5/26. Oke, kalku aja. Bentar. Kita taruhin 5/13 plus 1/2. Ini cara paling lama, guys. Tapi kalau lu mau pakai ini bener-bener ngebantu banget buat semua soal bisa. Jadi ini lebih general term. 9/13. Ya. Kalian dapat unsur Hans, gue dapat jawaban yang lebih sama tapi lebih cepet. Ya udah nggak apa-apa. Oke, nggak ada masalah. Oke, that's it. Wait, lupa di merge semuanya. 11 dan now let's do number 12. Tinggal dikit guys, sabar ya. Kita sampai jam berapa sih? 9:40 ya. Oh, masih ada 17 menit, masih banyak, santai aja. 2 fair dice are rolled. Oke, gua nggak usah pakai yang diagramnya. Kita langsung bikin diagramnya aja. What is the probability getting the product of the number of the faces is divisible by 3? Ya udah, ini kan dice number 1, dice number 2, right? Terus yuk kali kan dia bilang produknya tuh. Kan dice number 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, kagak muat. Oke, nggak muat, sorry. Ini I cannot use the ruler here, nggak ada ininya apa? Nggak ada tools rulernya. Lu kaliin mana yang divisible by 3, so mana yang multiple of 3. Gampang banget, lu nggak usah kali semua. Itu cara paling aman sebenarnya. The safest way is to multiply everything. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, right? Kaliin aja kan ujung sama ujung. 3, 4, 5, 6, 3, 6, 9, 12, udah mulai mikir, 15, 18, oke. 8, right? Lu kali-kaliin aja, 8, 12, ini times 4, 4 times 4, 5 times 4, ini 36 lah udah. Oke, diisi aja. Kalau mau, kalau nggak ada cara lain.
Oke, 12, ini 5, 10, 15. Enak kalau 15 enak nih. 20, 25, 30. Oke. Mana yang divisible by 3? Kita shading satu-satu. Ya, which one is divisible by 3? This, all of this, right? Because ini udah ada 3-nya. Nah, itu caranya nanti kita kasih. This. Oh, ini all of this. Oh, hell yeah. Nice. Baris 3 sama baris 6 nggak sih? That's it. Wah, salah. Bentar. Nggak bisa ini. Udah, benar. Baris 3 sama baris 6. Udah, gitu aja. Ya. Nggak bisa bikin rapi. Sorry, ini berantakan banget. Oke, ini 3, 5, 4, 6. Baris 3 yang ini. Saya kasih yang warna lain aja deh. Hitung aja. Yang ini. Sama baris 6. Terus kolom 3 sama kolom 6 ya. Ini. Ada lagi nggak? Ya nggak ada. Udah gitu doang. Jadi hitung aja berapa banyak gitu. So, ada ini yang kedua kali nggak boleh dihitung 2 kali ya guys. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, right? 13, 14, 15-nya jangan ditulis lagi ini kan udah 15 di sini. 16, 17, 18, 19, 20. 20 out of 36. Total 36. Yang product is divisible by 3. I mean, it means multiple by 3. Multiple of 3. Divide by 4, divide by 4. Ada. Oke. Lanjut ya. Ini quite simple. Sorry gambarnya berantakan. Tapi kalau you lihat videonya, lihat cara kerjanya ntar. Jadi kayak ada you bisa skip nanti yang udah gampang, nggak usah ditonton, yang susah ditonton gitu. Oke, 13. Oke, kayak gini caranya langsung divide jadi over ya. Terus everything to the power of 1, lu mau apa aja di dalam, mau billions, trillions, and so on, pasti 1. Ya kan? Because the rules, anything to the power of 0 equals 1, 0 to the power of anything equals 0, 1 power anything equals 1. Ini yang basic concept of indices. Ya. 0 pangkat berapapun, ya 0 kali 0 kali 0 kali 0, ya 0. 1 power berapapun, 1 times 1 times 1, ya 1. Kalau 0 artinya nothing, no A. Bukan 0 ya, bukan 0, tapi 1 jawabannya. Over negative 2 square, buka satu-satu. X power negative 3 times 2, 5 times 2. Indices rule, right? A, B, C, ini M, N, P, let's say, ini Q. So, A, M, Q, B, N, Q dikali semuanya, powernya. C, P, Q. Ini formula lagi ya. Ya udah, 1 over negative 2 times 2, 4, X power 6, negative 6, I'm so sorry, terus Y power 10. Nah, powernya negatif nih, ingat formulanya. A power negative M is 1 over A power M. Vice versa, kebalikannya. Kalau A power 1 over A power negative M, jadinya A power M. Balik-balik aja, bolak-balik deh. So, X power 6-nya taruh di atas. Y power 10. Ada ya? Oke, bentar. Gimana cara print screen-nya ya? Oh, gini aja. Oke, 2 more numbers. Stay awake. Jangan sampai ketiduran, guys. Yang kecapean ya, yang penting lu nonton aja dulu gitu. Oke, copy dulu. Ya, formula-formulanya kita highlight ya biar enggak lupa. Oke. Lanjut. 2 more numbers for PG, for the multiple choice. Oke, ini nggak susah, 32. Ingat yang tadi ya, you cari angka yang bisa di get rid of the square root. 32 gue punya, ada yang kepikir 4 kali 8. Bisa ya? Bisa banget. Jadi 2-nya keluar, gitu kan, 2 square root 8. Tapi masih bisa, you cari yang the greatest amount, the greatest value that can be get rid of. Tapi pakainya square root 32, 16 bisa loh, ya kan?
2 square root. 98 itu 49 times 2. 49 bisa. Pokoknya ingat, you need to pick a square number. 128, 64 bisa. 8 kan. Kalau misalnya secepat banget, ada cara lain nggak? Ada banget. Ini 2, 16. Nah, 16 kan udah bisa, ngapain lu 2, 8, 2, 4, 2 pusing. Udah 16 udah bisa, ya udah hajar 2 times 16. 98 to 49, udah langsung 49 hajar aja. 128 to 64. Bisa juga, ya. So find the square number so you can get the number out of the square root. Dikeluarin. For square root 2, oh ada 2 ya, biarin 2-nya kayak udah disiapin tuh. 7 square root 2, right? Ini keluar, ini keluar. 8 square root 2. Oke, masukin 4 square root 2 plus 14 square root 2 subtract 8 square root 2. Nah, kadang-kadang lu bingung nih, diapain sih nih? Kan square root-nya sama. Since we have the same variables, same square root, yaudah kayak algebra aja, kayak 4a plus 14a minus 8a gitu. Berapa nih? 16 ya? 16. Hah? Salah ya gue? Bentar. Oh enggak, 10. 10 square root 2. Ya. Gampang ya, radical rules, prime factorization. Ya, coret aja. Nggak perlu. Oke, simplify the rules. Simplify the root. I mean. One more, guys, one more. Ayo, semuanya tetap harusnya masih bangun nih. Oke, what is the possible factor of ini? You udah belajar Horner belum, guys? Horner rules. Kayaknya udah deh, sir, tapi I udah lupa. Oke, saya juga kemarin baru kepikir, wah ini gimana ya? Oh, cari faktornya sebenarnya. So what to do is try to find the factor. Remainder theorem. Oke, that's the way. Tapi kalau you nggak bisa remainder theorem, coba-coba aja. Coba ya, ini kan fx nih. 2x cube plus 5x square minus x minus 6 kan. Kita coba pakai f1. Kalau 0 itu berarti remaindernya ya. Ini tes doang, tes. So 2 times 1 cube plus 5 times 1 square minus 1 minus 6. Dia 0 nggak? Kalau 0 artinya bener ya. Oh 0 deh, bener kan 7 minus 7. So this is a factor. Jadi x subtract 1 is a factor. Udah, coba yuk kita buktiin bener gak ya? Nah ini udah langsung aja jawabannya gini. Kalau tesnya negatif 1, ya udah berarti kalau negatif 1 dia pasti nggak 0. Coba ya. Mungkin nggak 0, mungkin ya. Saya bilang mungkin, belum tentu juga. 2 times negative 1 square ya, masukin aja x-nya kan, x-nya masukin di 1 gitu. Negative 1 tapi dia ini negative 1 cube plus 5 times negative 1 square plus negative 1 minus negative 1 minus 6, right? Jadi ini negative 2 plus 5 karena dia square ya. Kalau square berarti negatifnya jadi positif. Enggak ya? Ini enggak. 3 minus 5 ya enggak, ini negative 2. So negative 1, so x plus 1 is not a factor, okay, of the fx. We are using remainder theorem. Okay, ini pasti banyak yang lupa, soalnya ini agak susah. Yeah, so x1 is a factor because it is the value is 0. So is a factor. Coba kita buktiin, bisa nggak? Cara buktiinnya gini. Bikin cornernya. Kalau factor artinya divisible, bener kan? So let's say 5 is a factor of 15. Bener dong, karena 15 bisa dibagi 5 with no remainder. Ini remaindernya. Oke, coba yuk kita lihat ya. 2x, nggak muat. Jadi saya bikin, copy dulu hasilnya, nanti kasih tambahan. Gila man, two meetings, two periods. Saya nggak expect sebanyak ini waktunya. Tapi ya jadi detail kan, jadi detail banget nih. Semuanya dapat. Oke, tadi x minus 1 ya. Kita proof dulu. Proof bener nggak ya? Cara proof bener atau enggaknya gini. Yuk bagi aja. 2x cube plus 5x square minus x minus 6. Yuk pakai long division. X minus 1. Nah,
2x cube berarti berapa nih caranya? Hitung pelan-pelan ya, slow but sure. 2x square, terus lu kali ke bawah, 2x square minus 2x. 2x cube minus 2x square. Right? Di subtract, ini kan hilang. 5 minus minus 2, 7x square minus x minus 6, lu turunin aja. Terus diapain? Times plus 7x, right? Kali lagi ke bawah, ini di multiply kan ke bawah kali. 7x square minus 7x. Dan lu subtract lagi, hilang lagi. Negative x minus minus 7, 6x. Ya. Terus minus 6. Benar kan? Plus 6, sorry. Minus, ini 6x minus 6. Hilang. 0. Berarti benar dong? Benar. Gitu. Terus kalau lu mau lanjutin, masih ada lagi guys sebenarnya. Jadi ini 2x cube plus 5x square minus x minus 6 equals to, ini udah mulai another level sih, x minus 1 times by this, ini quotient-nya kan, 2x square plus 7x plus 6. Masih bisa nggak kita factorize? Bisa loh, ini ada caranya yang kemarin, yang tadi. Caranya yang fishbone itu. 2x and x. Ada sih jawabannya 3 sama 2 ya? Enggak. 3-nya di sini. Nah ya. Ini jadinya 4x, ini 3x. 7 kan? Ya udah, 2x plus 3x plus 2. Jadi dia bisa dilanjutin lagi guys sebenarnya. So x minus 1 faktornya, 2x plus 3 the second factors, and then x plus 2 the third factors. Ada nggak di sini? Nggak mungkin ya, nggak mungkin ada tiga-tiganya. Tuh, adanya x. Jadi ini tiga-tiganya is a factor. Ya. Factors of fx. fx yang ini tadi ya. Oke, saya kasih tambahan aja di situ. Kalau you ditanya, misalnya possible factor, nggak ada negative one, tapi sebenarnya bisa juga, tapi nggak ada pilihan, tapi cari lagi, gitu sampai dapat. Ya, ini kayak main sampai dapat lah, apalagi multiple choice kan. Oke, 4 more minutes, one question, and then we are done. Ya, ini ribet, tapi yang susah di sebelah kirinya aja sih. Kemarin Brian udah kirim nih guys, saya kasih contoh jawabannya. Dia jago sih, cepet deh, langsung dapat. Mana jawaban Brian? Langsung aja ya, gue jelasin dari penjelasan dari resultnya Brian aja. Sorry, baru baca. Darren, itu powernya dikali atau ditambah kalau di dalam bracket. Bracket of power to power itu kali ya, bracket. Yang mau ke toilet langsung aja ya. Mana tadi Brian? Nih. Brian pinjam ya, langsung aja. Halo Brian, kedengeran nggak? Atau udah hilang? Iya, sir, nggak apa-apa. Oke, mantap. Thank you. So, dia kan log 210 itu A ya. Nah, log 35 itu B. Dia taruh di sini. Yang ditanya apa sih? Log 32 ya, ditanya log 32. Oke, dia beginiin dulu. Jadi log 210-nya dimodify. Karena log 10 gampang, log 10 over log 2, log 10 itu kan log 5 plus log 2 over log 2. Jadi di split lagi ini log ya, LG. Log 5 over log 2 plus log 2 over, ini bukan 192 ya, ini log ya. Logarithm. Oke. Over log 2 beres, ini kan 1. Sama ya, jadi log 5 plus over log 2 equals, plus 1 equals A. Berarti log 5 over log 2 equals A subtract 1 sama. Oke. Lanjut lagi, berarti boleh dong kita tulis log 2 of 5 equals A minus 1. Nah, ini mungkin dia nggak pakai itu, Brian nggak pakai itu, sama aja by the way. Dapat log 2 5 itu kan udah dapat. Yang ditanya apa sih tadi? Log 32 ya. Log 32 berarti log 2 over log 3. Nah, dia udah pakai ini langsung. Log 2 LG atau LOG sama ya? Log 3. Terus kita masukin yang gampang, dua-duanya yang ada yang mana nih guys? Coba lihat ya. Clue-nya kan log 3 5 sama log 3 log 2 5. Berarti pakai 2 aja nih, 2 ini 2 gitu ya. Log 2 2 1, log 2 3 itu
Ada. Benar. Tri, pakai tri. Sorry, pakainya yang 3 nih. Karena yang kena dua-duanya, yang ada dua-duanya tri. Log 3 itu mana? Log 3 itu oh enggak ya, bentar. Lupa gua. Ntar 5 ya. 5 taruhnya. Ya 5, sorry. Soalnya ada dua-duanya ini kan log 2 5, log 3 5. Berarti yang ada double 5, taruhnya 5. Log 5 tuh udah ada belum? Log 5 tuh ini, karena log 2 5 A-1, berarti log 5 tuh lawannya 1 over A-1 over log 5 3. Log 5 3 itu 1 over B. Ya kan? Karena adanya log 3 5 itu B. Ingat ya rule-nya ya yang terbalikan. Bentar lagi udah mau snack nih. Sir, Yes. boleh nanya nggak? Itu kenapa Hah? LG5 itu kenapa jadi B kan? Ini Kurang nggak tahu ngerti. nih, si Brian kenapa nih bisa jadi B. B LG3. Kenapa nih Brian? Nggak tahu nih. Saya udah nggak lihat ini. Yang ini udah benar semua. Tapi jawabannya benar. Bisa jawab nggak Brian? Kenapa lu pakai B? Maksudnya gimana, Sir? Ini kok B? Ada B dari mana nongolnya? B-nya Bener sih jawabannya. Aneh kan? atau kali ini ada careless atau salah tulis kan? Oke, yaudah ini kita skip aja, jangan dilihat yang ini ya. Ini jangan dilihat. Ini bener sih. Mungkin ini lupa caranya gimana. Ada caranya harusnya. Tapi ya nggak kepikir kalau lihat begini. Oke, jadi kita lanjut dulu. Ini kan 5. Kenapa? Soalnya yang ada clue-nya log 3 5 itu B sama log 2 5 itu A-1. Dua-duanya ada 5 kan? Karena dua-duanya ada 5, dia punya basisnya ini 5. Yang N-nya ini loh. Nah, pakai yang rules ini ya. Oke. Jadi tinggal diputar kan 1 over A-1 multiply lawannya dia B over 1 itu sama jawabannya. Ya B over A-1. Oke. Dah, ini aja. Susah? Yes. Lu bisa nggak ngerti sekarang ya nggak apa-apa kan ada videonya. Oke, that's it. I want to stop the recording. So that's all for. Sir, you bakal kirimin yang ini nggak yang apa udah catat? Ada kirim semua. Ini makanya kan ditaruhnya di Microsoft Word semua. Okay, so it's done. I will stop the recording.